di Barangay Bata, ko gali si Pastor Harvey Apinan, sang Purok, Sumil 1. O si Roberto Hermino sang Purok Somel 3. Jocelyn Gonzaga, Sumildos. Gina Agudo, Rock Magbinuligay. Ako gali si Jason Matby, Inubeya, choreographer. English Third Benadas, assistant choreographer. Ginapabugalan mo ng among pagbubuong para sa kadalagan. Bato, Master 3! Pagbubuong para sa kadalagan. Bato, Master 3! We are the Team Kamay Sa